श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। तुम्हें अनंत क्षय हे जगन्नाथ तुम्हें अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु सृजिल हे जगत आदि नाही जे तुमार नाही अंत तुम्हें पवित्र ओंकार चिर सत्य नील सिंधु तीरे नीलाचल तहि विराजित बड़ देउल दारु ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ा पताका पतित पावन सत्य धर्म न्याय परिसंस्थापित भक्तर तुमे होइछ हे नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मंदिर निर्माण करी विष्णु मूर्ति स्थापन करी बोली अवंती जो संकल्प करी आसीथिली से आज पूरण होईछि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखीयमामृतात् स्वाहा इदं त्र्यंबकाय। तुम्भर असीम धैर्य एवं एकाग्रता पाई आंभ को एठारे प्रतिष्ठा करि परिबो सेथिपाई आंभे प्रीत। मु किए प्रभु मु तो निमित्त मात्र लीलामयंकर इच्छा ही आज वास्तव में रूपांतरित होईछि। तुम्हें निज पाई किछि बर माग जदि प्रसन्न हेले प्रभु ताहले एई बर दियंतु जेपरी मो परे मो वंशरे आउ केही रहिबे नहीं। ये कौन इंद्रद्युम्न बर नाम रे तुम्हें अभिशाप मागी नौच कौन पाई? प्रभु आपण स्वयंभू ए सबु आपणक कीर्ति हुए तो मो वंशरे केही केबे एहा तांको पूर्वपुरुषंक कीर्ति बोली कही गर्व करि पारंती। सेमिति गर्व जेपरी केही न करंतु सेइथिपाई मु ए बर मागिछि। साधु साधु इंद्रद्युम्न। प्रतिष्ठा हैला श्रीमंदिर रत्न सिंहासन रे आरूढ़ प्रभु बलराम सुभद्रा श्री जगन्नाथ एवं सुदर्शन चतुर्थ मूर्ति ब्रह्मा भरद्वाज मुनि देवता माने मुनि ऋषि आमंत्रित राजा महाराजा माने
स्वस्थान को प्रत्यावर्तन कले। पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्रीक्षेत्र, नीलाचल, शंख क्षेत्र नाम प्रसिद्ध है सारा सृष्टि रे। एक अक्षय कीर्ति स्थापन करी राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक स्थान पाइले। पर्वपर्वाणी उत्सव मानक देई नीलाचल होई उठिला उत्सव मुखरित। किंतु जेउ सत्य मानकर प्रतिष्ठा पाई स्वयं विष्णु दारु ब्रह्म रूपरे श्री जगन्नाथ नाम जगत विदित हेले। जो सत्यर परिप्रकाश पाई श्रीमंदिर नीलचक्र रे पतित पावन बाना फरफर होई उड़िला। से सत्य से तत्तर प्रतिष्ठा पाई की घटना प्रवाह सृष्टि हला। महाप्रभु जनगणक पाई जो भुज प्रसारित करी रत्न सिंहासन मंडन कले। जो जगन्नाथ तत्व सारा सृष्टि रे एक नूतन तत्व, एक सर्वाधुनिक तत्व हिसाब रे समग्र भारत वर्ष रे प्रसारित एवं प्रचारित हैला। से कण बाट भूलिगला। तत्व एवं तथ्य कण पुराण पोथी मानक भितरे खाली लिपिबद्ध होई रहीगला। तार कार्यकारिता व्यवहारिकता ए सब कण निज निजर स्वार्थ रक्षार माध्यम होईगला। साधारण लोक माने कण बहुता विभक्त होईगले। देलु मते भ्रष्ट कर देलु। ब्राह्मण साथे चुप तोरी लगी आज मोरे काया अपवित्र होई गला। ए उपवित्र कलुषित होई गला। कार्तिक मासर प्रथम दिन रे महोदधि रे स्नान करी देव दर्शन को जाउथली। तू चंडालुनी सब बंद कर देलु। वर्तमान मते नूतन उपवित्र धारण करने को पड़िबो। पंचगव्य पान करी ए काया पवित्र करने को पड़िबो। साथे जाने सुनी मु तेबे आपण को छोईनी साथे। चुप कर चंडालुनी। साथे साथे मते क्षमा कर दियो तो साथे
तेबे आपणको अभिशाप रे मोर सर्वनाश हेइ जीव मो नरक रे पड़ी जीवी बड़ नरक रे नीच कुल जन्म नेले नरक गमन छड़ा किछि गति नहीं कौ जन्म रे कौ पाप करि चुके जानी ए जन्म रे नरक रे पड़ी घाटी होउछु आउ आजी जो अपकर्म करिछु सेति पई तते केही क्षमा करिवे नहीं मु तते अभिशाप दउछि साथे मते क्षमा कर दियो तू साथे मते क्षमा कर दियो तू क्षमा नहीं क्षमा क्षमा कर देबी हां साथे साथे मते क्षमा कर दियो तू क्षमा कर देबी नहीं साथे मते क्षमा कर देबी ना हैं मते छुई अपवित्र करी कहूछु क्षमा कर देबी छुई बापाई केमिति साहस कलु हां अरे कौ साहस तू मते छुईलु मते क्षमा कर दियो तू साथे अरे मोर भूल हे जाई साथे मते कोन भाबी छु तू चंडाल हे तू ब्राह्मण को छुईबू हो गेबे आहा गोसाई ब्राह्मण ही चंडालटा को छुई पिटुचंदी अच्छा कथा कहूछ ये मु ताको छुई पिटुची ना से मते छुई देला बोली मु पिटुची ए देखो हो कार्तिक मासर प्रथम दिनटा ब्राह्मण मुहूर्त उठी महोदधीरे स्नान करी जगन्नाथ को दर्शन करिया आसुथिली ए मते छुई देला मु जाडी सुनी तेबे आपण को छोइनी साथे मु सत कहूची साथ माने ब्राह्मण कोसे पछरु आउथिले बोली मु जमा देखिनी कीर्तन दल आगुरु आउथिले बोली मु पछको जाउथिले हेले हेले मु ब्राह्मण कोसे को देहरे जा हेले भी भूल तोर जानत रे हो कि अजानत रे छुईचु माने भूल करचु हां भूल करिचु अरे सिया चंडालुनी आज काली तू कोन मनुष्य मानुचु राजा घरु बर्तन पाई बड़ दांड झाड़ू करचु बोली तू आखि ऊपर को उठी गला कथारे कहंती नहीं अल्प के स्वल्प के लोक माने कहंती गर्विता गर्भरे तू फाटी पडुचु जा हो चंडालुनी को कठोरे मारी ब्राह्मण गोसाई कठोरटा को अपवित्र कर दैछन से हळ को फिंगी देबे आमो विचार रे आपण ताको मारी ठीक करछन ना काहे की दूर रे थाई सब कथा मूलरु शेष पर्यंत मु देखुथिली तो सेइति पई कहली मोर भूल कोन हला किए कहला आपणकर भूल हैला बोली आपण हेले जाति श्रेष्ठ श्रोत्रिय शास्त्रज्ञ ब्राह्मण वेद उपनिषद कर्मकांड सबु आपणक जीभ करे आपणक मुहरु जहा बाहरिला ताहा ही हैला नियम आपणक विचार केवल ही न्याय विचार तेबे मोर भूल रहिला कोठी दंड दबारे माने पादुका प्रहार कले तो कले किंतु प्रहारटा आउ टिके तीव्र हबार थिला आघातरे पृष्ठदेशरु अंतत रक्तक्षरण हबार थिला ताहले आघातर चिन्हटा अंतत बहु दिन पर्यंत स्थायी हेई रही जाइथा आउ सबुदिन मने पकई दउथांता इच्छाकृत हउ कि अनिच्छाकृत हउ उच्च जातिर लोकन को स्पर्श करिबा दंडनीय अपराध निहाती ब्राह्मण महाशयଙ୍କ हृदय कोमल बोली से अल्प के रक्षा पाई गला आपण किए जन साधु सन्यासी भली तो जना पडुचोती आपण को संप्रदायर साधु सन्यासींकर कौनसी संप्रदाय थाए ना कौन ना महाशय मु साधु नुहे कि सन्यासी नुहे कि कौनसी संप्रदायर भी नुहे मु जने बारबुला परिव्राजक जाऊ जाऊ आखिरे जा पड़िला ता देखिनिए आउ मुह को जहा आसिला ता कहि दिए गली अइली जहा देखिली ता कहि अरे तू तथापि ठिया आइचु जा मा जा निज कर्म आदरी जा तो भाग्य भल ब्राह्मण महाशय हृदय अति कोमल बोली तू रक्षा पाई गलु अल्पे के तो रिष्ट कटिगला जा मा जा कोठिका लोक हो तुमे चंडालटा को माँ बोली डाकुच हेई मार भी जाति खोजी बसिलेनी एमाने एमानक ठारू तू अधिक आउ कौन आशा करचु बरं हेई देख देख ऊपर को ना देखुचुटी बड़ देउल रे पतित पावन बाना उड़ुची देउल भितरे रत्न सिंहासन रे विजय करिचंती आर्तबंधु जगतर नाथ जगन्नाथ भुज मेलेई डाकुचंती आस जेते अछ पापी तापी दलित पतित अत्याचारित मो पाखु आस मु तुम आखिरु लुह पोछि देबी सबु दुख अपमान को लिभेई देबी कांदी कांदी तांकुई डाक मा एठी ठिया हेई कांदिले सुनिबाकू तो केही नाही रोदन करू काहे पई जा मा जा
एते बड़ जाए तमे कोन मते विद्रूप करथुलो छी 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 मो जीवारे अस्ति काई से आपनको पुणी विद्रूप की असम्मान करी कथा कहबो तेबे त्रिसंधारे ब्राह्मण माने समग्र मानव जाति पई प्रार्थना करी कहंती सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हेले एबे जानिली एई सर्वमानक भितरे छोट कि इतर जाति नाहन जानतु महाशय काया अपवित्र होई सारिछि जमलोकरे चित्रगुप्त अस्पृश्य स्पर्श जनित आपणक पाप लिपिबद्ध करने पूर्वरु स्नान सारी पंचगव्य पान करी नूतन उपवीत धारण करिवे मु भी जाउची तेबे जीवा आगरु छोट कथाटिए कहि देई जाउची दंडीबा गुण जार थाई से पुणी क्षमा आचरई कथाटिकी मन भितरे विचार करिवे तुम्हें ही साहा प्रभु सबु तुम्हारी इच्छा अरे मुकुंद तू जुहारे छाटिया आ गया जुहारे तू झाड़ू करुचु सीरिया कुआडे गला कि ता दिह भल नाही सेइथि पई से आसी परलनी बड़ दांड झाड़ू तो आउ बंद हबनी सेइथि पई तू चली आसिलु अरे भारी जा बर्तन नउची ता जागर गेरस्त आसी काम करियो बोली एक कथा तो कोउठी लेखा आइनी आज दिनटा छाड़ी देली काली जदी सीरिया काम को न आसे ताहाले कथाटा कटुआणक कान को चली जीवो हां नाही आज्ञा से काली निश्चय आसीबो मळी मुंडिया देह तो माड़ बाजू कि छाट बाजू बेसी दिन परस रहिले पेट अपसा रही जीवो कालिका कथा कहउचुटी अरे तम भाग्य भल ब्राह्मण गोसाई कठौ माड़ ता देहरे बाची बड़दाण्ड ओळेबा काम पूर्व जन्म किछि पुण्य करिथला बोली तो भारी जाकु मिलिछि एही बड़दाण्ड रे पाद देला मात्रे सबु पाप धोई हेई जाए एही बड़दाण्ड रे रथ उपरे बड़ ठाकुर सुभद्रा ठाकुराणी आउ कालिया ठाकुर विजय करी श्री गुंडीचा यात्रा करती एठी रथ कहे मु देवता पथ कहे मु देवता अरे एते बड़ काम तो भारी जेकु मिली उगुरी मथाई छुँला कहीं कथारे कहते जार देवदिज्य भक्ति नहीं से अवश्य नरके पड़ तमे आपण ठीक कहछ आज्ञा जी जिमिति काम करिवो से सिमिति फल पाइबो पाइला हौ आज्ञा मोर तो काम सरी गलानी मु जाउची हौ जा काली की सीरिया को पठेई देबू पटुआल भारी कोड़ा लोक तांको कान को कथाटा गले बड़ अनर्थ हब हाँ जा जुहारे आज्ञा आलो टिके रह गरम हळदी मारी देले परासटा छाडी जीव बुझुची जी भारी काटुची लो आलो ए बड़ दांड ओळेबा को किए गला ये जाइचंती हेले कोन हबो के जानी कोन हबो कामटा उठी गले गला जिए करू पछे के तू जानी न लोपा से कटुआला छाटिया एमाने केही हेले भल लोक नुहती सेमानकर काहारी भी टिके हेले दया माया किछि नाही सबु बेले ओर अंडू थिबे के कोठी भूल कला सांगे सांगे से दिनकर बर्तन काटी देबे देखा देखा हाथटा देखा जानिचु तो ताकू पठेइतलु काहेकी
ନିଜେ କଲୁନି ବଢି ବଢିକି ପରାସଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମ ପରି ଦିନେ ଆଣି ଦିନେ ଖାଇବା ଲୋକର ଦେହ ପା ଜଗିଲେ ହବ? ଦେଖିଲୁ ହାତଟା ଟିକେ ଦେଖା। ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ହେଲେ ଯାଇପାରିଲିନି, ଭାରି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଜାଣିଛୁ ଅପା, କାଲି ସେଠି କେତେ ଲୋକ ମତେ ଘେରିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସମେତେ ତାମେସା ଦେଖୁଥିଲେ, କେହି ପଦେ ଆହା ବୋଲି କହିଲେନି। ବୁଝିଲି, ତୋ ଦେହର ପରାସଠୁ ମନର ପରାସ ବଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଲୋ ଝିଅ, ଏଇ ଛୋଟ କଥାକୁ ଅବିଗୁଣ ପାଇଲେ ହବ? ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ ତ କଣ? ଆମେ ହେଲୁ ଅଛପ ଛୋଟ ଜାତି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପୋକ ପରି ସାଲୁ ବାଲୁ ହେଇ ବଞ୍ଚିଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ 36 ପାଠକର ରାଜା, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିକୁ ବି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କଠଉରେ ମାରିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ କଠଉ ସିନା ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ହେଲେ ତୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ଶ୍ରିୟା, ତୋର କିଛି ପାପ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ଆରେ ତମେ ଆସିଗଲ? ଏମା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଓହୋ, ଆହା। ପାଣି ଆଣିଲୁ, ଭାରି ଶୋଷ। ଆଣୁଛି। ନିଅ। ହଁ, କାମ ସାରି ଆଇଲ? ଦେଖୁଛୁ ତ ପଚାରୁଛୁ କଣ? ଛାଟିଆ କିଛି କହିନି ତ? ଢେର କଥା କହିଲା। ଏକଥା ବି କହିଲା ତତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ ମାରିକି କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି କହିଲା ତୁ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ କାମକୁ ନ ଯାଉ, ମୁଁ ଯଦି ତୋ କାମ କରିଦିଏ ତାହେଲେ କଟୁଆଳକୁ କହି ତୋ ବର୍ତ୍ତନ କାଟିଦବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଲିଠୁ ମୁଁ ଯିବି। ତତେ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କଟୁଆଳ ଆଗରେ ଗୁହାରି କରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଝାଡୁ କର। ଆରେ କେତେ ଜାଗା ତ ପଡିଛି, ଆମ ସାହିର ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କହୁଛ ତମେ? ହଁ, କେମିତି କହୁଛ? ମୁଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଝାଡୁ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଯାଇ ଝାଡୁ କରିବି? ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ମହତ୍ଵ କେତେ ତେମେ କଣ ଜାଣିନ? କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ହେଇ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ଯାଇ କାଳିଆ ଶାନ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆନ୍ତି। କେତେ କେତେ ଜାତିରେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଦେଉଳରୁ ବାହାରି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ହେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ପରା, ବଡ଼ ଦେଉଳ ପରି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ବି ଭାରି ପବିତ୍ର। ତା ଧୂଳିକୁ ମଥାରେ ବୋଳିଲେ କେତେ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ। ମତେ ଯେତେ ଅପମାନ ମିଳୁ ପଛେ, ମୁଁ ଯେତେ ଝିଙ୍ଗାସ ଗାଳି ଶୁଣେ ପଛେ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମୁଁ ଖରକୁ ଥିଲେ ମୁଁ ଖରକିବି। ମୋ ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଖରକିବାକୁ ଦେବିନି। ପଟିଆ ଠାକୁର ନାଟ ଲଗେଇଛ, ଏବେ ହବ କୁହ କାହାର? ଏବେ ହବ କୁହ କାହାର? ମଣିଷ ମଣିଷ ସମାନ କହୁଛ, ଜାତି ଭେଦ ପୁଣି ଦିଆଇ ଦଉଛ। ଅବୁଝା ହେ ଲୀଳାମୟ ଲୀଳା ତୁମର। ହଟିଆ ଠାକୁର ନାଟ ଲଗେଇଛ, ଏବେ ହବ କୁହ କାହାର? ଏବେ ହବ କୁହ କାହାର? ଉଠ ମା ଉଠ। ବାବା, ସତରେ ସତରେ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ତେମେ ଆପଣେ ଆଜି ମୋ ଦୁଆରେ ପାଦ ପକେଇଛନ୍ତି।
हेटी हेटी सुनुच ये होचंती बाबा तुमको मो काली यांको कथा कहू नथिली हां सत्य रे बाबा तेमे आपण काली जदी न थांते ताहले मो केते हिनस्त हे न थांती आपण थिले बोली मो अल्प के बत्ती गली अरे एमिति अनेच कोन मो बाबा को जाओ ना दंडवत करिवो जाओ उठ बाबा उठ तम नाटा मुकुंद मौलिक मु यार गेरस्त बाबाजी महाराजे तेमे आपने सत कहल आमे सपन देखुनु तो काहींकी बाबा एटा अछब साई उच्च जातिर लोके ए साईर सीमा माडंतिनी भूल रे कई चाली आसिले पराश्चित करंती तमर एठी सूर्य किरण कोठी कोठी पड़े कहल सूरज देवता हुईले तेमे आपण जोठी ठिया हिच पहली किरण सेठी पड़े तापरे सेठी से पिंडा उपरे तापरे मथानरे आउ चंद्र किरण पुनेई हेले तो आम घरटा आउ सारा साईटा चांदिनी रे हालोड़ हो जाए सूर्य की चंद्र तमे अछब बोली तो किरण आड़े नियंतिनी उत्तर दियो उत्तर दियो मु जाने काहारी पाखरे यार उत्तर नाही गड्डालिका प्रवाह रे समस्ते भासी चली तम मानक अंचल कोठी बोली जेते लोकंकु मु पचारिची समस्तंक मुहरे सेई घृणा मु देखिची सुनिची अछब साही अस्पृश्य साही किंतु जड़े साधु सन्यासी पाखरे एसबु भेदभाव रहिबो काहींकी सेइथि पई चली आसिली बाबा तेमे आपण को पाद एठी पड़ी खाली आमे न हो ए पूरा जगटा पवित्र हो जाइची किंतु बाबा तेमे आपण एठी के काहे के आइचंती काहे के आसीची राति सारा घटनाटा विषय रे मु बहुत चिंता कली आज सकाळु देखिली बड़दाण्ड सफा करने को जाइनी तेणु चली आसिली हुए तो कालिकार घटना तते बहुत बाधिथिबो बाधिबो काहे बाबा अछब गरीब मळीमुंडियाकर ए सब सुनी सुनी चमड़ा मोटा हो गलानी निजकु निंदुच काईकी पुष्करिणी घाटरे पड़िथिबा तुठ पत्थर देखिच देखिछि लोके गाधई सारी तुठ पत्थर उपरे गोड़ देई सुखिला को आसन जदि सेठी से पत्थर खंडक नथांता ताहले कौन होंता लोकंको गोड़रे कादुओ लागंता तमे माने सेई तुठ पत्थर अन्य को तमे माने कादुओरु रक्षा करूच अच्छा तमे माने केते घर एठी अछ 30 घर अछु महाराज क्षेत्र सफेदी पई आमको बर्तन दे रखिचंती क्षेत्र को प्रतिदिन केते यात्री आसुचंती सबु दिन चारिआड मैला असना होउची आमे सबु सफा करू तमे सबु निश्चय अमर होइथिबो माने केही मरु नथिबो हां काहे कि आज्ञा अरे जमराजा आसिले तो तुमको नेबे तम चारि पाखरे जते मैला असना भर्ती जमराजा तो आसीबा को डरिबे आउ नेबे केमिति क्षेत्र जाक परिष्कार करूच निज साई निज घर परिष्कार करि पारुन मिछटारे उच्च जातिर लोकंको ऊपर अभिमान करी कहूच से माने तुमको घृणा करूचंती बोली मने रख खाली मन निर्मल कले हुएनी चारि पाखरे थिबा परिवेश को भी निर्मल करने को हुए ताहले ठाकुरंको आसन भी टळिबो जाउची हटिया ठाकुर नाट लगेइछ एबे हब कुह काहार एबे हब कुह काहार मणिष मणिष समान कहूच जाति भेद पुणी दियाई दउच अबुझा हे लीलामय लीला तुमर हटिया ठाकुर नाट लगेइछ एबे हब कुह काहार एबे हब कुह काहार बाबाजी ठीक कथा कहउछंती
ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମ ଘର ଆଗରୁ ସଫେଇ। ଚାଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା। ହେଇଟି ଆଗେ ଏଇଗୁଡାକ ସଫା କର। ହଉ ସେଟା ଆଣ। ସେମିତି କଣ ହବ? ଯା ନେଇଯା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ରାତ୍ରିର ଅର୍ଦ୍ଧଜାମରେ ପ୍ରାସାଦର ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଦୁଇ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ? କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭ୍ରାତା, ସୁଖନେତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ଏଠି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ବି ତତେ ପଚାରିପାରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବି ତତେ ପଚାରିପାରେ, ତୋ ନିଦ୍ରା କ'ଣ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ନଥିଲା? ଅବଶ୍ୟ ତୁ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଥାଉ। ଏପରିକି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ଜାଗ୍ରତ। ଜାଗ୍ରତ ରହିବାରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭ୍ରାତା, ଅନେକ ଦୁଃଖ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ନାମକ ଏକ ଉପାଦେୟ ଗୁଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁ, ନିଦ୍ରା କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ମାତ୍ରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ହେଇଯାଏ। ତୋ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ମୋତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି ଭ୍ରାତା। କ'ଣ ସେ ଚିନ୍ତା? ଆପଣ ନିଜେ କ'ଣ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭ୍ରାତା? ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ପୂଜା ଆରାଧନା ନୈବେଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାହା। ଏଇ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିବାର କାରଣ କେବଳ ଏଇଆ ଥିଲା ଭ୍ରାତା? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଆ ନଥିଲା ଯେ ମାନବ ସମାଜ ଆମର ଏ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପ ଭିତରୁ ଏକ ନୂତନ ଚେତନାର ସନ୍ଧାନ କରୁ, ଏକ ନୂତନ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରୁ, ଧର୍ମ ତା ପାଇଁ ଏକ ନବ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁ? ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭ୍ରାତା? ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅନ୍ଧ ଗଳିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମାନବ ସମାଜର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଗତି ପାଇଁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ଜାତି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରୁ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସୁବିଧାବାଦୀ ଲୋକମାନେ। ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନୀଚ ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ,
କିମ୍ବା ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅର୍ଥାନ୍ତର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁ? ଗୋଟାଏ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ? ହଁ, ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ। କୌଣସି କର୍ମ ନ୍ୟୁନ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ବୈଶ୍ୟ ସମାଜକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଦେବ, ଶୂଦ୍ର ଶ୍ରମଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମ ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପରିପୂରକ ହେବେ। ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ? ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଅଯୌକ୍ତିକ, ଅବାସ୍ତବ। ଅବାସ୍ତବ? ଏକାନ୍ତ ଅବାସ୍ତବ। ଧରିନେ ତୁ ଚାହୁଁଥିବା କର୍ମ ବାହାରେ ବିଭେଦହୀନ, ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଗୋଟାଏ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ କାହାର କାହା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିବନି, କେହି କାହାକୁ ମାନିବେନି। ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅହଙ୍କାର ଆଉ ବାହୁବଳର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିବ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାତି ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧନୀ ଆଉ ଗରିବର ଜାତି ବିଭାଗ। ଧନାଢ଼୍ୟ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଆଉ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଶୋଷକ ଆଉ ଶୋଷିତରେ ପରିଣତ ହେଇ ମାନବ ସମାଜ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାର ପରିଣତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ତୋରି କଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଆଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଣଦେବତାର ଖ୍ୟାତି ପାଇଛୁ। ବାସ୍, ସେତିକିରେ ସୀମିତ ରହୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜର ଅଧିକାର ସୀମାବଦ୍ଧ ରହୁ। ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଶ୍ରେଣୀହୀନତା ଠାରୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୀମାବଦ୍ଧ ସମାଜ ଅନେକ ଭଲ। ନୀରବ ରହିଲୁ ଯେ? ତୋର ଏହି ସମୟ ସମୟର ନୀରବତା ମୋତେ ଚିନ୍ତିତ କରିଦିଏ। ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାପରରେ ଦ୍ୱାରିକାର ପଶ୍ଚିମ ତଟ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ନୀରବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଜି ଏଠି ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବତଟ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତୁ ନୀରବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତୁ କ'ଣ? ନା ଭ୍ରାତା, ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳା ନୁହେଁ। ଧ୍ୱଂସରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ହୁଏତ ସେଦିନ ଧ୍ୱଂସର ଆବାହକ ମୁଁ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନବ ସମାଜ ହାତରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଚାବିକାଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆରୂଢ଼ ହେଇ ପଲକହୀନ ଆଖିରେ ସେଇ ଧ୍ୱଂସକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ କଥା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଜଗତର ନାଥ ବୋଲାଇ ଜଗତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାକ୍ଷୁଷ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭ୍ରାତା। କାରଣ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି, ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରଳୟ ଯେତେ ଯାହା ଆସିଲେ ବି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଭ୍ରାତା, ଆପଣ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନୁହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ, କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଏଥର ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିବି। ବେଶ, ଯାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା।
ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ନାରଦ, ତମେ ଏଠି? ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରି ପଶ୍ଚାଧାବନ କଲି। ଦେବଦାସୀମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେବକମାନେ ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ଶୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରମାନ ରୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯିଏ ଯାହା ଗୃହକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଇଏ ପୁଣି କ'ଣ ଘଟିଲା? କ'ଣ ଘଟିଲା? ସାଇଁ ସାଇଁ ନିଶା ଗର୍ଜୁଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ବି ହେଇଗଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ତାପରେ ପରେ ସେ ବି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ କି ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ? ମୁଁ ବି ପଶ୍ଚାଧାବନ କଲି। ତାହେଲେ ତମେ ଆମ ଦୁଇ ଭ୍ରାତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ ଶୁଣିଛ ନିଶ୍ଚୟ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଲୁଚି ଲୁଚି ଶୁଣିବା, ପୁଣି ଜଗତକର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବଳରାମଙ୍କ କଥା। ସେ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ବିରୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଚାରି ଶବ୍ଦ ଯେ ମୋ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ନ ହେଇଛି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଦୁଇ ଚାରି ଶବ୍ଦ ମାନେ? ଯେମିତି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ, ଜାତିଗତ ପ୍ରଭେଦ, ଧନୀ ଗରିବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ନାରଦ, ତୁମର ମତ କ'ଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଦୁଷ୍ଟତା କରିବି? ନାରଦ, ଜାତିଗତ ବୈଷମ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଧନୀ ଗରିବର ବୈଷମ୍ୟ ହଉ, ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ୟାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଗଣଦେବତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଭାବୁଛ ନାରଦ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କଥା ଭାବୁଛି। ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ? ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକିନିକି ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିନାହିଁ? ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ପଲକହୀନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭୁଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆଉ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ପଡ଼ିଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାରିତ ଭୁଜ ସେମିତି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଗଲା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ନାରଦ, ତମେ କ'ଣ ଇଙ୍ଗିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ କିଛି ଇଙ୍ଗିତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିବାକୁ ଯାଉନି। ଛୋଟ ଜାତି ହେଇ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକକୁ ଛୁଇଁଦେଲା ବୋଲି ତାକୁ ଲାଞ୍ଛିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁ? କିମ୍ବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଜାତିବାଦ ଉଠିଯିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛି, ଜାତିଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହଉ କି ଧନୀ ଗରିବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହଉ, ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ସବା ତଳ ପାହାଚର ଲୋକ। ସେମାନେ କ'ଣ ସେଇ ତଳ ପାହାଚରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଚିରଦିନ? ଏକ ସୁଷମ ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଅବଶ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଟିକକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ପର୍ବତ ପରି। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏହା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁଛି, ହୁଏତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ? ପ୍ରଭୁ, ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏକମାତ୍ର ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥଟିଏ ଅଛି ଯାହାର କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ କି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି, ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ହେଲା ଧନ, ଆଉ ଧନର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନ ହେଇପାରିବ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।
জগতর নাথ জগন্নাথ বিন্দু ঠারু সিন্ধু তুমে সর্বব্যাপ্ত আপনা ইচ্ছারে অধা গঢ়া হই বসি অছাহে নীলাদ্রি গোসাই ভাবরে প্রকট অভাবে গুপত তুমে হি আরম্ভ তুমে হি সমাপ্ত শ্রী জগন্নাথ শ্রী জগন্নাথ